पारादीप बाली प्लॉट्रे रक्ताक्त संघर्ष तदंतरे साइंटिफिक टीम पारादीप बाली प्लॉट अंचल में व्यावसायिक शत्रुता को केन्द्र कर जड़े मत्स्य व्यवसायी होता मरणात्मक आक्रमण को नहीं अंचल में चापा उत्तेजना सृष्टि होती। अभियोग अनुसार आशुतोष मंडल को व्यावसायिक विवाद को नहीं मनोरंजन जाली इटारे आक्रमण कर गुरुतर आहत कर घटना पर पुलिस और साइंटिफिक टीम घटनास्थल में पहुंची रक्त लगी इटा सह अन्य प्रमाण संग्रह करथिबा बेले निकटस्थ सीसीटीवी फुटेज को जबत कर घटना को नहीं कार्तिक मत्स्य व्यवसाय संघ जरूरी बैठक कर आक्रमणर तीव्र निंदा करिछि। संघ पक्षर निरपेक्ष तदंत अभियुक्तों शीघ्र गिरफ एवं बजार अंचल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करने को दाबी कराଯାଇଛି। पुलिस घटनार तदंत जारी रखिबा बेले आईन अनुसार परवर्ती कार्यानुष्ठान हेबो बोली सूचना मिली। मो ना परेश मंडल कार्तिकेश्वर मत्स्य व्यवसायी संघर जन सदस्य एवं मोर माछ गुदाम अच्छी निजर और मोर छान भाई को एमती सी ना मनोज जाली से हठात आसी आक्रमण कर देखला बेलू तो रक्त रक्त अवस्था पूरा एकदम जखम हो जाए बाइक रे मेडिकल नहीं गए तार छेज नाला गोटे पिला को धरिकी बसैक नहीं पड़े आईन आश्रय आम 22 तारिख दिन नहीं जेहेतु नॉर्मल गोटे जोटा देखी आम प्रशासन देती 24 घंटा भितर आसामी को धरवे आमर ये बड़ यूनिट अच्छी आमर सभापति अच्छी संपादक अच्छी समस्त दृढ़ विश्वास आमर ये संघर बहुत माने भल समस्ते कोऑपरेट करेंगे एवं समस्ते परस्पर को सहयोग हाथ बढ़ाती पूजा पार्बण सब किसी पूर्व शत्रुता नहीं किसी नहीं से थे व्यवसायी भी कौन शत्रुता ना मुझे बड़ भाई अच्छी से मत कही पारे बड़ कमिटीटा अच्छी सेक्रेटरी अच्छी संपादक अच्छी सभापति अच्छी समस्त कही पारे जे ये अवस्था से हठात आसी मारणत्मक आक्रमण कर आम तो जान इटा आम तो जहाँ भिजुआल देखुचु 14 खंड इटा मराई 10टा इटा मारिया पर तार मोबाइलटा नहीं जापर आउ 4टा इटा आसिक पर मारिकी जो 10टा इटा मारिया पर सी देखी तार मोबाइलटा जमी तार देहरे हाथ मार्ची देखी तार सेन्स नाई से मोबाइलटा नहीं जाइए पुणी 4टा इटा मार्च मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर लोक थे जे घर भीतर कहीं जान नापर जाना आम समस्ते दौड़ा दौड़ी आइलु सांगे सांगे बाइक रे बसिक मेडिकल नहीं गलु आउ जन पिला धोला तार चेता नाला जाकि 8 मेडिकल तापर केम्स हॉस्पिटल से रेफर कले शांति हॉस्पिटल थरिया साई से जाई तार सेन्स आसी कते नाला सेन्स से सेंट्रल आईसीयू थे 5 दिन तापर नॉर्मल बेड काली आसते घर को आमर ये बाली प्लॉट 18 मांगर कार्तिकेश्वर मत्स्य व्यवसायी संघ जी अच्छी मुझे तार सेक्रेटरी अच्छी गत 22/7/2026 बुधवार दिन गोटे अमानुषिक कार्य जोटा कि ये गोटे कंकड़ा जे धरे माछ ता घर हूँ सेपटे नई सेपट विजयनगर ता ना हूँ मनोरंजन जाली से सबुदिन भली से दिन भी आसीथिला मद्यपान करथिला कि कौन करथिला जानि नथिले मोर गोटे सान भाई सरदुष से घरे रहीकि रोई भाकुर बेपार करे ता ना हूँ आशुतोष मंडल डाक ना हूँ रंक सी राति उठिक आसिक माछ व्यवसाय कर ये शोई अवस्था कौन सी कारण न थाई किंबा ता सहित कौन सी व्यावसायिक संपर्क न थाई मध्य से कौन हठात आसिक ये शोई अवस्था 6 खंड इटा जो पाखे था इटा गदारू आनी टेबुल पाखे रखीला और ता सहित जुक्तितर करता कहला जे तू कौन सब व्यवसाय करूँ आम कि करूँ ना तुमको कौन किए मना करुँची ये खाली एतिक पदे कही जे गुआल सफा रही गाई हमालिकी आसब तेणु मो गुआल सफा अच्छी बेपारी आउଛନ୍ତି तू सेमती तोर तो करूँ या कहपर कहले तू विरक्ति करना तू जा तो घर को जा काली सकाळे आसबू ये एतिक कहीदे पुणी शोई पड़ी सी तार जा घर को माने से पुणी जाइए से इटा गदारू पुणी 2टा इटा आणिकी ये निद जस्ट लगी जाऊँगी मुंड उपरको लगातार 3 खंड इटा पकई से सेन्सलेस होगी से मुंडटा तलू रही जाइए
ଏବଂ ଗଣି ଗଣି ଭଳିଆ 8 ଖଣ୍ଡ ଇଟା ଆହୁରି ତାପରେ ଆଣିକିନି ତା ଦେହ ସାରା ସବୁଯାକ ମାରିଛି। 14 ଖଣ୍ଡ ଇଟା ଯେ କି ଦିନ 2 ଘଟିକାରେ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହେଲାନି କି କିଛି ହେଲାନି। ସେ ଏକାଥରେ 3ଟା ଆଗ ଇଟା ଯେଉଁ ମାରିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ସେ ଅଚେତ ହେଇକିନି ପଡ଼ି ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଘଟଣା। ତେଣୁ ଇଏ ଅତି ଆଗରୁ କୌଣସି କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, କିଛି ନେଣଦେଣ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟିକ ନେଣଦେଣ ବି କିଛି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସେ ତାର କଙ୍କଡ଼ା ଧରିକିରି ଆସେ ନଈରୁ ଆସି ଏଠି ବିକେ, ତାର ସବୁଦିନେ ସେ ତାର ଯାଏ। ହଁ, ତାର ଅଲଗା ବ୍ୟବସାୟ, ତାର ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିକିରି ବିକେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସଂଘ ଭଲ ମନ୍ଦ ବହୁତ ଲେବର ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସଂଘ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ? ନାଇଁ, ସଂଘ ସହ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭାଇର ଆଗେ ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ସେ ଆଗେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ଘରେ ଯାଇକିନି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ହେରିକା ଦେଇକି ଯାଇଛୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଇନର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଇନ ଯାହା ଚାହିଁବ ଆମେ ସବୁ ସହଯୋଗ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଇନକି ସାହାଯ୍ୟର ସହଯୋଗ କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା ଗାଡ଼ି ଟାଉନ୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ? ସେ ତାଙ୍କର କାଲି କ'ଣ ଦାୟର କରିକିରି କେସ୍ ଦାୟର କରିକିନି ଆଜି ତାଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମଠୁ ବିବୃତ୍ତି ନେଲେ, ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିବୃତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ହେରିକା ଉଠେଇକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁଲ ଯେଉଁ ଇଟା ସବୁ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲଡ଼ ହେରିକା ଲାଗିଥିଲା ସେ ତାକୁ ଧରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ସଂଘକୁ ଯେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଆସାମୀକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧରିବୁ ବୋଲି। ସଂଘ ଏ ତରଫରୁ ମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ, କାହିଁକିନା ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଖୁଚୁରା ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା। ତା ପ୍ରତି ସଂଘ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମାରିବ କି କ'ଣ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମେ ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆଜି ଫେରିଲେ, ତେଣୁ ଆପରେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆଜି ଗୁରୁବାର ଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ବସିନୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ବସିକିନି ଆର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛୁ। ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଆଉ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଯେମିତି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ଏ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜିନିଷରେ ନ ହୁଏ, କାରଣ ବହୁ ଦୂରରୁ ଲୋକ ସବୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଏ ଜିନିଷ ନ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନାରଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ www.nowodisha.com କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।